Alhamdulillahi rabbil alamin. Amala barkada alemi ni wati jira ana. Foli ani tanu kanyasi lame bachema ani amsuma bela jilema. Ni wati na ofen sole do kuna funina jamana kono ani akoka. Ambal ma ambe akugini ke ofe bara sinasmera sanga kele ambo di mangututi la mama kadok mfuni kono inshallah. Fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasile ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bela jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufana kaseka famya lisoro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bela jileti ke wasa o kaseka lafia hiji ka yoro kilingile bela jilela Al-Madina saka naka wati bela jilela abi kuna funi jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera ke yoro la au kaseka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de bela jileye mali silame bela jile ala ka se anika do amusaka noya am bela jile ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadiye ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد adana kele de mamali mori donye kele kela nyuma anga mali kala jamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando anga mali kala jamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando anga mali kala ambalmau aka bidung baru kuna foni bina buli famnuga odoye mimbe talike sina korla noye mi mobli batiwe oluka barabla obe sina Gabriel Kenuni uye nyonyi kapuma barabla rebe famiga kanyen folike ulula olubi lase inshallah ambalmau jeklu mimbe nanya jira awla ka fo zone jeklu do nga deputé de be a jamaya la Amadou Cham kunati akeme ka tonyo min do jamana de nguna bi fanata be dakumina o bilase inshallah jamana nyama kurano ye président Ahmad Mantouré fanga d'Afrique ko fe atunye wala seme CDO a nyini Macky Sall ka bismillah Sanduru o kofe bibina arab balmake noye mande masaye atara mande mori nofe Amadou Manitouré kanana e jamana kono Président Ahmad Mantouré abi bo Dakar ne alaye dimashi na tajira ana kaste Bamakoya jamana nyama Président Ibrahim Bokar Kitaka avion o debita nofe kana bismillah aka mamunu wulika joka yasa usega segi kana tomi jamana kono ube ambolo koro ube na nyafolike awe inshallah lada do rabadunya fambe seko ani dongo kena sigi kulubali mande mori ni flati yoromina koni
walanda jumɛn b'an bolo alhamdulillah an bɛ lamɛn bɛɛ lajɛlen fo walanda min b'an bolo o de ye hali bi an b'an ka furu kan a tɔ min bɛ yen hali bi ka dɔ fɔ a la inshallah e kulubali Bubakar Jara de bɛ nɛgɛ kunna ka kuma bonya ka aw la sɔrɔ aw ma kɛ fan o fan jamana kɔnɔ ani a kɔ kan an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani ala ɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila faso kanu kojugu tɛ limaniyati sɔrɔ hɔrɔnya kɔ an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye an balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan min y'an ka julaw su kɔnɔna la u kɛlen kɔfɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ ni tasuma yɔrɔ minɛ an ka jamana politikimaw ani jamana faamaw caman wulila ka taa u lajɛ dɔw yɛrɛ ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma u seko damajira la politiki kɛnɛ kan tɔn min bɛ yen n'o bɛ wele ko RPDM Dr Cheikh Modibo Jara, l'astrophysicien, la fierté de l'Afrique et du Mali, willa ka se suguba kɔnɔna la ka taa jateminɛni kɛ min b'a fɛ ka ɲɛfɔ julaw ye ka t'o fana lase ni bonya bɛ maa kan i b'o dɔn hali taamatɔ jamana bɔlɔnkɔnɔnaw la l'astrophysicien a bisimilala sugu kɔnɔ ni bonya ye sugu kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a fɛ a ye o lase Mamutu Kulubali ale tun bɛ a kɛnɛ kan a yɛrɛ ye min sɔrɔ ka fɔ o kɛnɛ kan tari i ma ale de ɲininka ani jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔ bolila o kan an ye micro gɛrɛ min tɛmɛna ani jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'o lase jama ma cogo an k'an tulo majɔ o la ka sigi yɔrɔ minnu a natɔla ka waati fana fɔ a ye waati min ni nin bɛɛ bɛ se ka ci ka segin k'a dilan ko kura aw minnu ye ɲɛmaa ye a k'a dɔn jɔnni k'u sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na pour que ni yɔrɔ dilanna bɛɛ ka se k'i sigi yɔrɔ sɔrɔ bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ a la parce que n'an m'o kɛ y'a ma kuma ni tiɲɛni ka bon kojugu n'i tora a la mɔgɔw ka nafolo tora a la nafolo an bɛ se ka dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ a ka fonni kɛ nafolo bɛ se ka remplacer mais ni kɔni bɔra waati min na kɔni o tiɲɛni an segin tɛ se ka k'o kan i y'a ye wa donc de toute façon ne nin y'a fɔ n ka mɔgɔw ye nin kɛra waati min na ko n bɛ fɛ ka na a yɔrɔ lajɛ ka dugawu k'a ye ka dugawu kɛ vraiment ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ka tila ka dugawu kɛ ala ka fonni kɛ ala ka garijɛgɛw fonni ala ka garijɛgɛw fonni i faamu n na kun yan nɔ politique ko tɛ dɛ voilà parce que n y'a f'u ye n tɛ hadamadenw ka kasara mɔgɔ man k'o kɛ yɛlɛyɛlɛnna ye ka i politiki sankɔrɔta n'o ye i faamu ne na kun t'o ye ne kun t'o ye voilà parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan f'an bɛɛ de k'a faamu jamanaden kelen n'a ɲɛji bɔra a b'i ko jamana bɛɛ ɲɛji bɔra jamanaden kelen nisɔn mana diya a bɛ jamana bɛɛ nisɔndiya n'an ye ɲɔgɔn minɛ o cogo la ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo o cogo la i b'a ye hali nin kasara ninnu nin bɛɛ bɛ nɔgɔya sisan k'a bɛɛ b'a kɔnɔ y'a ye donc n'an b'o de la n'an tɛ politiki ko la n'an bɛ ka n'a lajɛ balimaya sira fɛ ani kanu sira fɛ jamana kanu jamanadenw kanu ka na dugawu k'a ye ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma nka n y'a fɔ cogo min na a y'a hakili t'o la dɛ ne hakili la ne ma kalan nka karamɔgɔw bɛ yan ne hakili la an ko Mamadu ale yɛrɛ de y'a fɔ ayi n ma kalan diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yan ne hakili la an kuntigi Mamadu y'a fɔ k'a fɔ ko mumuni i bolo man ka k'i dingɛ kɔnɔ siɲɛ fila ni nin y'a sɔrɔ nin y'a siɲɛ sabanan ye ça veut dire que hali bi an m'an sigi k'a jateminɛ donc a to an ka jateminɛ nin fɛn ninnu jɔra kabini kande fɔlɔ ma kabini nasara ka waati peresaki ninnu bɛ yan bâtiment mana kɔrɔ ka se hakɛ dɔ la i mana réparer cogo o cogo fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se ka o bali donc il faut maintenant que nin bɛɛ de ka ci ka segin nin bɛɛ de kan mais n'a cira ka segin a kan fana garanti ka di mɔgɔw ma k'a fɔ bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ tuguni i faamu aw yɛrɛ dama b'a dɔn maa min ka hakɛ ye min ye yan nɔ i faamu donc ne kɔni hakili la an k'an ka ko cogo la ni gouvernement mɔgɔw nana a ye k'a fɔ a ye k'a ka sabali
a ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ waati la waati min n'u bɛ se ka yɔrɔ dilan a kana ban u bolo. An bannen t'an yɛrɛ sɔnna d'o ma. Voilà. A ma kɛ teliyala de sinon an sɔnna d'o ma. Voilà. An sɔnna d'o ma. Très bien. Donc n bɛna bɔ foli de la. A diyara n ye. Voilà hakɛto b'a la. Sallallahu a ka baaraw ka ca ala bɛ a dahirimɛ ɲini na. n tɛ fɛ k'a ka taa perdu. Kɔni ne ye n'an tilenna ɲɔgɔn kan a ka d'an ye nka i ye min fɔ. nasɔgɔ a ka n b'o faamu. Bon an bɛ a ye kɔrɔfɔ mɛn. A nana min na. A nana a ɲɛ da an kan an ka cɛkɔrɔba ale sɛgɛnna sigilen don yan ale ka yamaruya kɔnɔ ni a ɲɔgɔnnaw i y'a kɛ ala kama ala de bɛ se k'i i y'a kɛ balimaya kama o balimaya ye ala k'i mago ɲɛ o balimaya in kama ala k'an mago ɲɛ o balimaya in kama ala k'an mago ɲɛ o balimaya in kama i y'a kɛ Mali kama an b'i dɔn maliden ɲuman ye an b'a dɔn Mali ko la n'i ma kɛ filanan ye n'i ma kɛ fɔlɔ ye i tɛ kɛ kɔfɛmaya la i nana min na fana i ye min fɔ an y'a mɛn ni ala sɔnna n'i ye kɔrɔfɔ min d'a ma an t'a kuma sago ala sɔnna an t'a kuma sago mais u ko k'a f'i ɲɛna a ka hakili to an na an ka jɛ k'an hakili to ɲɔgɔn na ni ko min ma ɲɛ an bɛ se k'aw sɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna aw fana bɛ se ka gouvernement sɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna an b'o ɲini i ka to an kɛrɛfɛ ko in na fo ka taa bila ka bɔ an to kulubali nin ye Dr Sheikh Modibo Jara ka kuma ye tari ale fana ma taa i n'a fɔ Ismaila ni a tɔw taara cogo min na n di Ismaila ninnu n t'olu ta cogo dɔn ka taa jama lajɛ ka te ka segin te lajɛli tɛ ten a ma fɛɛrɛ foyi yira a bɛ se ka fɛlɛ min yira fo ni o tɛmɛna a yɛrɛ ni commerçants ni ɲɔgɔn cɛ parce que man ye mɔgɔ min kɔni ye a t'a jira ne dalen b'a la a t'a jira kɛnɛ kan kosɛbɛ jango a ko k'a taara balimaya sira de kan a ma taga politique ko sira kan n'a ko k'a bɛ dɛmɛ kɛ nin n'a ɲɔgɔn na a b'a kɛ gindo la ne kɔni dalen b'o la sabula an tilala min kɛ ne ye ɲininkali kɛ journaliste minnu ni fɛn minnu tun bɛ yen n ko a ye kuma min fɔ n ko est-ce que n ko a ye dɛmɛ ko kuma fɔ a la a ye wari ko kuma fɔ a la wa bɛɛ y'a yira k'a fɔ olu kɔni ma wari ko kuma mɛn mais a yɛrɛ masurunama dɔw y'a yira ko kɛnɛ kan tan nɔ k'a ma nɔgɔ a fɔ k'a bɛ wari d'u ma dɛ k'a t'i dantigɛ kosɛbɛ o kɔni o ma don n'a bɛ min kɛ nin sugu ka taa nin kɛ maaw ka kasara kɛ manjayɔrɔ ye ma d'a la n'a b'o baara kɛ ma d'a la et puis commerçant dɔw yaasa olu ka se k'a dɔn ko nin ye mɔgɔ yɛrɛ min ye olu kɔni a fɔra ye ko Modibo de don sabu jama de kun cɛra nɔfɛ ka fan bɛɛ fa n'an bɛ taa sugu bɔlɔn o bɔlɔn fɛ ko an bɛ filɛli kɛ yɔrɔ jɛnnen na jama de bɛ ɲɔgɔn ɲɔndi ka taa sabu bɛɛ bɛ fɛ k'a ye bɛɛ bɛ fɛ ka gɛrɛ a la dɔw yɛrɛ nana jɔ ka ɲininkali kɛ parce que olu yɛrɛ tɛ fɛn kalama min bɛ sen na koyi kuma ko nin ye jɔnni ye dɔw ko ko Modibo tɛ wa ko Modibo jumɛn ko min kɛra premier ministre ye ka tɛmɛ kɛ ko min kɛra premier ministre ye k'a fɔra ko min ye sukaro kilo tun ka kɛ 80 ye wa olu ka dɔnniya yɛrɛ min bɛ Sheikh Modibo kan o ye a ye nɔgɔya min kɛ olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn o kɔ wa olu bi a tamasiyɛn o de n'i ye min kɛ fasoko la a bɛ fɔ i ɲɛna o a bɛ fɔ ka don hali denw ni mɔden ni fofa f'u ɲɛna n'i y'a kɛ ɲuman na n'i y'a kɛ juguman na an bɛ dugawu kɛ ala ka jagokɛlaw kisi a ɲɔgɔnna kasara ma inshallah Mali ni Islami jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn Maliba anga Maliba hijira ye anw kanu fɛnba ye Maliba hijira ye anw bonyakoba ye Maliba anga Mali ye kalan jamana ye anga Maliba ye hina jamana ye ubulwa bani min al-imani limaniyati soro horonyako anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali ye an balimaw min ye jamanatigi kɔrɔ n'o ye président Amadu Tumani Ture ye nin kuma in bɛ fɔ faama kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma don dɔ ko Mali jamanatigi kɔrɔ don dɛmɛna président ATT n'a bɛ taa dugu min na dugu cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ sɔrɔsiw bɛ bɔ jama bɛ gira nɔfɛ
bibina ale tɔgɔ de ko jamanatigi kɔrɔ. Maa min bɛ bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ o fana nɔfɛ giri ni yanba na Président Ibeka don dɔ a bɛna fɔ a fana ma ko jamanatigi kɔrɔ ale de tun bɛ Mali jamanatigiya la. Waati min sera i na wuli ka bɔ yen n'o mi bɔ yen banana dɔw bɔ yen n'o mi bɔ yen yɛrɛ Ala ye min latigɛ bɛɛ lajɛlen ma o ni bɔ yen dan bɛ fɛn bɛɛ la. Hey, o de la maa minnu bɛ yen ni Ala ye hakili di u ma olu b'u to bi la k'u hakili to sini na. Sabula Ala yɛrɛ ko fanga ye ale de ta ye. A b'a di maa min ye a diya a t'i bɔrɔ ɲininkali kɛ a t'i ka se ɲininkali kɛ a t'i jamu n'i ka siya ɲininkali kɛ nɔn dɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun sigira sen kan Président Ibrahim Boubacar Keïta kana se ka kɛ fanga ye. A b'i n'a fɔ ni segira tariku kɔnɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Sewukaw fɛ yaasa Ngolo kana masaya sɔrɔ. Fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigira sen kan yaasa Ala tun ye min latigɛ Nabi Yusuf ma a kana se ka sɔrɔ. Nka Ala bi se di maa ma maa min y'a diya fanga fana Ala ta dɔn a b'a di maa ma maa min ye a diya. N'a ye maa min sugandi diɲɛ bɛɛ ka wuli ka fɔ ko an tɛ diɲɛ n'a ye a bɛ baara o baara kɛ ka se k'o bali o b'a sababu de teliya. Ala bɛ fanga minɛ maa la maa min ye a diya. Ala ye dɔw sankɔrɔta ka laban k'u dafiri. Dɔw y'u to jamanatigiya la k'u yɛrɛ sɔrɔ kasoladenya la. Dɔw y'u to kaso la ka bɔ ka jamanatigiya kɛ. Nin bɛɛ lajɛlen ye bilasirali ye hakilimaw de bolo. Président Ahmadu Ture ka fanga ɲɔngirilen kɔfɛ masa kelen min ka fanga ye kuda ye o ye Alahu de ye. Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na. Fanga dafirilen kɔfɛ a ɲinina Senegal jamana fɛ u ka bisimila. N'o ye Macky Sall ye a ye a bolo don jamanatigi kɔrɔ Ahmadu Ture kɔrɔ ka bisimila jatigiya la. A ka tɔn maaw olu wulila k'u jɔ jamanadenw caman fana wulila k'u jɔ a bɛ se ka segin ka na cogo min faso la. Politikima dɔw yɛrɛ ye a kɛ u ka kɛlɛkɛbere ye k'a fɔ k'u mago bɛ ATT segili la ka na jamana kɔnɔ nka bi na o segili latigɛra olu maa kelenw kɛnbɛ k'u kɛ sew. Sabula tɔgɔ min tun bɛ ka ɲini ko in na ani ka fitinɛ min da don ATT ko kɔrɔ ATT yɛrɛ tigɛ bɛ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la. U jɛra k'a ka fanga tɔgɔ tiɲɛ. A bɔlen kɔfɛ fanga na o maa kelenw de ye u yɛrɛ kɛ a dɛmɛbaw n'a kanubaw ye. Nka an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ maa jɔnjɔn yɔrɔ la. Maa o maa wulila ka se Ahmadu ma k'a fɔ i bɛ taa Président Ibeka dɔgɔya walima k'a tɔgɔ tiɲɛ. A ye fɛn min fɔ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ko a ye segin Bamakɔ a ka taa Ibeka dɛmɛ a ka baara la. Ne kɔrɔkɛ don. An balimaw. Ahmadu tɛ laloma ye a ye nin politikimaw ani maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dɔn. N'i bɛ fanga na don min u bɛ jɛ k'i ka fanga tɔgɔ tiɲɛ baara cɛjugu sugu bɛɛ la. N'i bɔra ye o maa kelenw b'u yɛrɛ kɛ i kanubaw ye. Nka bɛɛ lajɛlen ye janfanci ani taɲinina jamana mago sali kan. Nka ATT y'a faamuya. Ale yɛrɛ tɔgɔla ko dɔw y'a ɲini k'o manja birifini min da u yɛrɛ kan. Ahmadu ye a bɛɛ lajɛlen ta to a kɔnɔ o de kama bi a segili ko kuma fɔra maa minnu yɛrɛ tun bɛ yanba na biliw bala ko ATT ko u bɛɛ kɛmɛ k'u kɛ sew. Wa fo ka taa ɲinɛ san bɛɛ i tɛ ATT ko kuma mɛn u da. Ahmadu Ture politiki kɛnɛ kan maa minnu kɛra maa ladiri ye ne bɛ maa minnu dɔn sabu n t'a ka maaw bɛɛ dɔn. O dɔ ye Amadu Koyita ye a bɛ gouvernement na bi. A kɛra Ahmadu ma ladiri ye a ma tɔgɔ tiɲɛ donsi k'a bɔra fanga na. Nun tɔgɔ a kɛra Ahmadu ma ladiri ye a ma tɔgɔ tiɲɛ fiyewu don kelen da kelen sabu k'a bɔra fanga na. O kɔfɛ min ye hali Gasama yɛrɛ kɛ Ahmadu ye min kɛ a furadama ma deli ka a lagosi k'a tɔgɔ tiɲɛ ko an bɛɛ tun b'a la. An balimaw maa minnu ye minisiriyaw kɛ ATT tile la
maa minnu ye jɔyɔrɔw ta ATT tile la baara cɛjugu fɛn o fɛn kɛra n'u yera a dɛmɛni na o maa dɔw an ye olu mankan mɛn k'a fɔ ko Amadu tɛ maa ka kuma mɛn ko olu y'a fɔ a ɲɛna wa IBK k'i labɛn nin bɛ fɔ a fana ma dɔw bɛ ka tasa daminɛ a ye bi n'a tiɲɛn'a bolo diɲɛ don o don a b'a maa kelenw mankan mɛn ko an y'a fɔ a ɲɛna an balimaw jamana in bɛ nin cogo de la welekanw bilala k'a fɔ Mande masa a ka wuli ka taa Mande Mori nɔfɛ a balima don a sinji don nka maaw bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ dɔw de ye fitini yuguba jamana kɔnɔ politikiko ŋaniyaw la président IBK ka fanga dɔw ye a jira k'a fɔ a ye fili min kɛ o de ye ka kiiri nɔgɔnni daminɛ Amadu Tumani Ture nɔfɛ tajuru sara kama nka a kɛra fili ye u yɛrɛ y'a dɔn a kɛra fili ye u segira u kɔ tiɲɛ don Amadu Tumani a ye fɛn caman tiɲɛ jamana kɔnɔ nka maaw bɛ ko dɔ bila waati dɔw la ka da kɔrɔ kan hakilijigi bolo ma politiki ma deli ka ni maa fila ka balimaya tiɲɛ Amadu Tumani denmuso ka furu a y'a denbaya ta k'a di président Ibrahim Boubacar Keïta de ma ka to jamanatigiya la a don président IBK a ko a b'a minɛ n'a bolo fila ye sabula ko ale tɛ politiki ni maaya don ɲɔgɔn na fɛn sifaya kelen tɛ a y'a sɔrɔ fadenya bɛɛ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ politiki kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen ye tamasiyɛn dɔw de ye o bonya min ni ATT y'a dɔn a don k'a k'a kɔrɔkɛ ye politiki kɛnɛ kan an tɛ sira kelen kan nka n denw ka kɔɲɔ fa fila tɛ ne denw na IBK kɔ u ka kɔɲɔ b'i bolo kɛ denfa ye o fana y'a minɛ o cogo la bi bi in na président Ibrahim Boubacar Keïta fana ye hakili sɔrɔ k'a fɔ a dɔgɔnin don sigiyɔrɔ tɛ Amadu Tumani na ka tɛmɛ a yɛrɛ faso kan ni o ye Mali ye ko a bisimila an ka jamana kɔnɔna la IBK ye wulikajɔ min kɛ o baara kɔnɔ ka se CEDEAO ma ani Senegal jamanatigi waati sera a kɔrɔkɛ ka wuli ka don jamana kɔnɔ n'o ye a dɔgɔnin ye o baara o latigɛra dimanche nata Amadu Tumani a bɛna don Bamakɔ kɔnɔna la ka bisimila a ka siyɔrɔ ko avion min kan ka taa nɔfɛ ka na n'a ye o bɛɛ lajɛlen talen don bala président Ibrahim Boubacar Keïta bolo a ka jɛkulu n'o ye mouvement pour le retour de ATT MR ni o ɲɛmaya bɛ Jamil Bitar ni a jɛkulu dɛmɛbaga o ye Jamil Bitar ye n'o ye président d'honneur ye a jɛkulu ɲɛmaw a ɲɛma dangaw an ye olu sɔrɔ ka o bisimila MR ATT maw u n'an sigira ka masala ni segiliko kan min b'u da ka fɔ maliyɛnw ye a ye to an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Aliyu Mahamadou Maïga ne ye mouvement pour le retour du président Amadu Tumani Ture président. Jɛkulu min sigira Amadu Tumani segili kama. Awɔ jɛkulu min sigira Amadu Tumani segili kama. A y'a ɲɛmaa ye. Awɔ. An ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ président Amadu Tumani Ture a taalen kɔfɛ Dakar fanga dafiri tɛmɛnen kɔfɛ. Awɔ. A bɛ labɛn na ka segin kana Bamakɔ. Kuma in sababa don. Awɔ sababa don kuma nin tiɲɛ don. Wa kuma nin yɛrɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ ko sababa don a sababuya yɛrɛ bɔra président de la République Amadu Ibrahim Boubacar Keïta de la. Ale de wuli ka jɔ ka a y'an ka mouvement nin ka laɲiniw mɛn parce que an ni CEDEAO mɔgɔw Union africaine hali kuluba yɛrɛ an ni kulubakaw yɛrɛ ɲɔgɔn ye ani leader religieux mun ye Ousmane Serif Haidara an n'olu sigira ka kuma kɛ ani politique mɔgɔw dɔ donc a y'o ŋunuŋunu kuma de mɛn o ŋunuŋunu ni ko ŋunuŋunu kuma dɔ laseli de kɛra a ma k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ minnu ka laɲini ye dɔrɔn Amadu Tumani Ture ka na ni politique tɔn tɛ n'o o sababuya fana bɔra CEDEAO ka représentant spécial min bɛ Bamakɔ yan Chaka Abdou Touré a ɲɔgɔn ye yɛrɛ a kɛra le samedi 9 décembre 2017 de o ye layidu t'an ye ko n'Ala sɔnna ma ko n'an ka nin ɲɔgɔn nin kɔfɛ ale yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se président de la République Ibrahim Boubacar Keïta ma k'a dila k'a ka numéro yɛrɛ d'an ma a ma kɔnɔ Maliko kɔni don ni fɛn fɛn don a kɛ se ale ma n'Ala sɔnna o y'a ɲini a bɛ se ka ɲɛ cogo min na kuma taara se président de la République fana ma a y'a jira k'a fɔ ko non ko ni Amadu Tumani Ture ko kɔni don ko y'ale yɛrɛ dɔgɔkɛ de ko y'ale kunko de ko jɛkulu min b'a ko la ko ale nu minnu bɛ wuli ka jɔ la k'a k'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na bon an ka jɛkulu ni président d'honneur o ye Jamil Bitar de comme ale de y'an bɛɛ la mɔgɔ kɔrɔbalen ye an y'ale bila ale ka taa président de la République ka welekan lamɛn donc a kɔni ko ni an kɔni ka cɛsiri Amadu Tumani Ture de ka naliko ye
ko an k'an sen bɔ a la pewu ko ka to ale yɛrɛ bolo k'a bɛna taa ci la CEDEAO la n'a bɔra a bɛ taa faransi n'a seginna ka na fɛn min y'a ka naliko ye ale yɛrɛ b'i wuli ka jɔ kɛ cogo bɛɛ la ka na donc ani Amadu Tumani Ture yɛrɛ u ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka bɛn don na ani waati kɛrɛnkɛrɛn na n'o ye samedi nata le 24 ye n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ Amadu Tumani Ture a bɛ na Mali la yan. Inshallah. N b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ labɛnw na a kunbɛnni ko kama i bɛ se ka dɔn ɲɛfɔ an ɲɛna o la. Bon labɛn kɔni a labɛn yɛrɛ bɛ kɛra Kuluba yɛrɛ de fɛ présidence de fɛ mais an kɔni ka labɛn ye mun ye anw y'a kanubagaw de dugu kɔnɔ an b'a ɲini Bamakɔ bɛɛ lajɛlen de fɛ bɛɛ ka bɔ nin don ka taa a kunbɛn a k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ Mali kɔ kan a man di an ye a nalen ɲagadon de da an ma ala an ka kunbɛn ni karama ni bonya ni Ibrahim Boubacar Keita fana ka laɲini kɔnɔ a ka foli b'an bolo nin yɔrɔ in na an tɛ se ka kuma foyi yan ka tɛmɛ ale ka foli kan parce que a bɛ nali min kɛra a bɛ ka k'ale de ka cadre kɔnɔ ala a bɛ taa jigin yɔrɔ min na ale de bɛ ka yɔrɔ bɛɛ labɛn yan'a kɛ a ka président de la République kɔrɔ so sɔrɔ k'a d'a ma voilà mɔgɔw bɛ ka mun fɛ kɛrɛfɛ o si tɛ. Président Amadu Tumani Ture nali Bamakɔ nafa dɔ bɛna y'a la wa? Awɔ nafa dɔ bɛna y'a la parce que président Amadu Tumani Ture a yɛrɛ ka naliko dɔw tun kɛlen don k'a kɛ campagne kɛkan de ye ani fanga ɲinikan ani k'a jira k'a fɔ ko n tɛ IBK fɛ parce que Amadu Tumani Ture tɛ yan donc ni mun y'a jira ko n tɛ président de la République mun bɛ yan ni ko t'o fɛ ko parce que karisa tɛ yan n'a nana n'a ye an n'a dɔn k'a fɔ mun don parce que a bɛ na ni mun fana a bɛ na ni bɛn ani karamaya ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ye jamana tɔw la olu ka président de la République kɔrɔ ni jamana kunkanko bɛ yen bɛɛ de bɛ bɔ ka i sigi ka kuma kelen kan ne bolo ni Amadu Tumani Ture nana nin bɛ bɔ ŋunuŋunu kuma min bɛ kɛrɛfɛ ni minnu fana bɛ fanga ɲini n'a tɔgɔ ye olu bɛɛ na makun u na fanga ɲini cogoya wɛrɛ la awɔ merci. Ɲana ka segin ka na e ma karamɔgɔ i ni waati. Abdul an bɛ radio ɲata bɛɛ lajɛlen fana fɔlɔ radio danbe bɛɛ lajɛlen fɔlɔ i fana kelen tɔgɔ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Ɲan ne ye vice président ye MR ATT kɔnɔna la welewelekan min b'an bolo k'a lase maliyɛn cɛ n'a muso ma bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa président Amadu Tumani Ture kunbɛn président Amadu Tumani Ture a n'a kɔrɔkɛ Ibrahim Boubacar Keita olu de bɛ ba kelen fa kelen anw bɛ président Ibrahim Boubacar Keita fo k'a wale ɲuman dɔn a y'an bonya ala k'a bonya jamana in anw bɛ basigi de nɔfɛ jamana in kɔnɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi maaw bolo mun don o tɛ IBK ani ATT olu de bɛ ba kelen fa kelen ni maa minnu b'u ka fanga ɲini na ni u b'a kɛla tɔgɔ ɲini mun kɔsɔn tɔgɔ ɲini fosi t'a la an min ka d'anw ye réconciliation de don anw bolo Mali cɛ ni denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bolo n'a an mun kun tun ka di anw yɛrɛ ye Alpha Umar Konare ani Musa Tarawele ani ATT ani Jɔnkuda u k'u sigi u ka kuma Mali ko kan pour que Mali ba bɛ se ka sigi cogo min na o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen. Président ATT bɛ kunbɛn sibiri sɔgɔmada de don sa wa? Bon heure jɔnjɔn kelen t'an bolo a la mais komi président IBK yɛrɛ de bɛ k'a bɛɛ lajɛlen organiser an b'a ɲini bɛɛ ka to président IBK kɔfɛ n'a y'an bila yɔrɔ min na anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yen de heure nata olu de bɛ se k'a fɔ an ɲɛna n'u y'a fɔ an ɲɛna an bɛ u ka bila de la o de tun don k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma. Ne tɔgɔ Amadu Si bon ne fana bɛ kuma ka foli kɛ mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ nin baara in na parce que vraiment a baara a mɛnna sen na bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ président o kɛnyɛrɛye mɔgɔw o bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ nin ko in na an bɛ foli de kɛ awa tɔgɔfɔli t'a la ni mun kɔni b'a dɔn i ye fɛn k'a kɔnɔ ni foli kɛra i k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔ bon o de bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni cɛ ani baraji mais a ma ban dɔɔni tora i n'a fɔ kunbɛli n'an bɛ taa kunbɛn an bɛ fɛ jama ka bɔ an ka taa président kunbɛn ka a kɛ kodumanba y'an yɛrɛ bolo bon o de tun ye n ka foli ye k'a lase mɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen k'i jija bɛɛ k'i cɛsiri a tɔni min tora an k'o fana kɛ ɲɔgɔn bolo awa an cɛ ani baraji merci. Ayiwa président nin ye i ka tɔndenw ka ɲɛfɔli ye kuma kuncɛ la i bɛ mun da nin kan? Bon kuma kuncɛ kɔni na foli de bɛ ne bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ
fanga sinamatɔnw minnu bɛ fanga kɔ minnu ye k'olu ye camancɛmɔgɔ ye foli de bɛ an bolo hali minnu tɛ tɔnna an b'olu bɛɛ lajɛlen de fo nin yɔrɔ la fɛn fɛn kɔni ye Amadu Tumani Ture ka nali ko k'a yɛrɛ kun waati la parce que caman tun y'a daminɛ an ni caman y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ o y'i sen bɔ a la n'i y'a ye anw yɛrɛ yera bi parce que an ni minnu y'a daminɛ olu de y'i sen bɔ a la foli de b'an bolo ka se surtout jamanakuntigi ma n'o Ibrahim Boubacar Keita parce que a tɛ ka nali n b'a fɔ ɲɛna mɔgɔ wɛrɛ tɛ nana ni mɔgɔ min taara f'i ɲɛna ko ne nana n'a ye ou bien n ye nin wɛrɛ k'a la a tigi y'a da sago de fɔ voilà ani gouvernement n'a ka gouvernement surtout ani CEDEAO ka représentant spécial min yan Cheikh Abdou Touré n'o bɔra ni mɔgɔ ko ne ye nin wulikajɔ de kɛ ne bɔra ka marché de ne bɔra ka nin de kɛ o de nana n'a ye voilà an ka foli bɛ fana Union africaine fana ka représentant min yan n'o ye Pierre Buyoya ye olu bɛɛ y'i seko k'a ko la mais foli kɔni fanba an b'a a lase jamana ɲɛmɔgɔ de ma Ibrahim Boubacar Keita a ka foli b'an bɛɛ yɔrɔ n'o an ka tɔn kɔni tɔgɔ la n'o ye MR ATT voilà o de ye ne ka kumakan laban ye merci. An balimaw min ye nin tɔn ɲɛmaw ye u ko an ka foli di jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita n'a ka gouvernement ma u ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadou Koita a ye cɛsiri min kɛ ko in kɔnɔna la u ko ka foli lase Musa Tembine ma a fana ye cɛsiri min kɛ nin ko baara kɔnɔna la CEDEAO ka se Union africaine ni olu ka représentant Cheikh Abdou ani ka taa se Pierre Buyoya ma ka foli las'u ma u fana jɔrɔ yera nin ko in na nka u ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Senegal jamanatigi président Macky Sall ma a ye dɛmɛ min kɛ Amadou Tumani ye a n'a ye jatigila ɲuman min d'a ma Senegal kɔnɔ san 5 k'o bonya kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ma Bulkasum Haidara ko ka foli lasa ma a fana ye nin yɔrɔ min ta nin ko kɔnɔna la u ye a jira k'a fɔ maa o maa ye a sen don nin baara la ka dɛmɛ kɛ yasa nin balimaya bɛ se ka sabati cogo min ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jamana in basigi hali bi ka jamana in kisi fitinɛ tigilamaw olu tɔɔrɔ ma an balimaw min ye jamana bɛɛ dakun min na maa kan ka ɲininkali kɛ président IBK sigili maa minnu ye wulikajɔw kɛ o dɔ ye diinɛ tigilamaw ye o dɔ ye surasi ɲɛmaw ye président IBK bɛ se ka sigi fanga la cogo min maaw yɛrɛ bɛ ka tɔrɔsi ta ka sabati 2012 yɛrɛ ɲini u bɛ mini bile yɛrɛ o yɛrɛ sidɔnnin tɛ jigiya min tun kɛra ani layidu min tun bɛ u ni silamɛ jama yɛrɛ cɛ a bɛ cogo di alisalamaw ka jɛrɛtɔnba ɲɛmaaba Imam Mahmoud Diko a kɛra ɲininkali ye ka ɲɛsin a ma jaabi min b'u bolo a la a ye to a k'u lamɛn n y'a fɔ n ko an bɛ waati min na a waati ni waati caman tɛ kelen ye alisilamaw shartikan de b'a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam almuslimuna ala shurutihim silamaw ka shartikan o de ye ka maa ta an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka danaya da i kan k'a fɔ ko an bɛ nin waati in d'i ma jamana i k'a lajɛ i ni maa minnu bɛ se ka fari a ka baara kɛ o ye sharti de ye silamaw y'u ka shartikan dafa n'o bɛna dafa hakɛ de don silamaw bolo u k'a lajɛ o sharti ka ɲi an bɛna kɛ cogo di parce que sharti ka ɲi y'a silamaw de ta ye c'est pour le peuple jamanadenw de ka sharti kan de don u ka fɛn de don maa si ta tɛ olu de b'a a lajɛ an bɛ sharti ka ɲi ta a bɛ min bolo an b'a to a bolo walima an bɛ min bolo an b'a minɛ a la an b'a di maa wɛrɛ ma walima ni cogo min ka d'an ye an b'o kɛ le peuple est souverain o yamaruya tɛ maa bolo dɛ ala t'a tɛmɛnen kɔ a bɛ maa minnu bolo o ye jamanadenw de Cheikh Nji n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n bɛ deli ka kuma dɔ f'i ye n bɛ segin kuma in kan n ma da i la o ka fisa n dalera n ka laban na ka o ye kojugu yɛrɛ wa n t'a fɛ jamana min dara n na o alisilamɛ minnu dara n na o ma dan na ko n ye fɛn wɛrɛ ye fo alisilamɛya danaya o tigilamɔgɔw k'a fɔ ko an tigɛra diko la n b'a ɲini ala fɛ ala ka n'o kɛ o tuma o b'a wajibiya n kan n bɛ min faamu ani n bɛ ko in ye cogo min n k'a fɔ o fɔ cogo la an bɛ ko min na bi ko in tɛmɛna mɔgɔ ko kan non jamanadenw k'o faamu ko in tɛmɛna mɔgɔ ko kan 2012 a daminɛnen an ye maaw fara ɲɔgɔn kan force vive fɛn o fɛn n'a bɛ jamana in kɔnɔ ne taamana ka maaw sɛgɛrɛ ka taa kungow fɛ o tigilamɔgɔw ma sa Chaka Jakite ale de tun ye YNTM secrétaire général ye n taamana ka taa fo YNTM la n dara archevêché la ne k'u ma attention an ka jamana in bɛ lahalaya min na a man ɲi n'an m'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ ka taa taabolo min k'a jɛngɛnen don dɛ an ye maaw fara ɲɔgɔn kan k'o kuma fɔ ka kulekan bɔ ka kule bɔ ka kule bɔ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye jamana feerela o dingɛ kɔnɔ
anw be yɔrɔ min na bi jamana in b'o dingɛ in kɔnɔ a ma bɔ fɔlɔ wa ko dɔ bɔ labɛnnen don a bɛ ka na yala anw bɛ sigi ka jamana in lajɛ ko kura a ka taa bi dingɛ kɔnɔ min ka jugu ni tɔ in fɔlɔ in ye wa anw bɛ se k'o kɛ wa an ye hakilimaw ye an ye kodɔnnaw ye jamana in ka di bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ ko mali ka di ye anw bɛ se ka sigi cogo di anw ɲɛ bɛ ko in na cogo min na ni maaw ma wuli k'u jɔ an ka hakili di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bila sira wallahi billahi tallahi fɛn bɛ bɔ a la min ka jugu ni tɔ in ala k'an kisi k'an tanga donc ko in tɛ Ibrahim Boubacar Keïta ko ye bilen ko in tɛ fanga ko ye bilen ko ye jamana ko de c'est de là vraiment qu'il faut débattre. C'est pas une question d'homme, c'est pas une question de régime, c'est sauver la patrie. Ko in mo yɔrɔ de la bi fanga bi tombolo cogo di ne yɛrɛ bɛna fanga sɔrɔ cogo di bon débat to ye bilen o débat ye jamana bɛna to an bolo cogo di parce que de part et d'autre min b'a la a bɛ to a bolo cogo di o de y'ale ka hamina ye min m'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ cogo di o de y'a ka hamina ye mais non jamana yɛrɛ ni a ka to n bolo walima n kana sɔrɔ o k'a sɔrɔ a bɛ yen kɛ ni jamana yɛrɛ tɛ yen bon n'an m'an kɔlɔsi an bɛna s'an yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔ il faut que bi jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili fara ɲɔgɔn kan ka ko in lajɛ ni hakili ye an ka lajɛ ni dusu ye n'i y'a ye n ka kuma kɔrɔlenw na n b'a fɔ an ka dimi an kana funu parce que ni hadamaden fununa o kɔrɔ ye hakili bɛ tila i la i ka kan ka min dilan ni kodɔn ye o bɛ tila i la an yɛrɛ dama kana taa don an ka jamana kɔnɔ tuguni k'a don lahalaya kɔnɔ an yɛrɛ bɛna sigi ka jamana ɲini an yɛrɛ y'an t'a sɔrɔ a jamanaw filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ Somali la san 20 nin kɔ diɲɛ bɛɛ faral'u kan u ka se ka jamana sɔrɔ u dɛsɛra jamana ma se ka sɔrɔ parce que a jɛnsɛra u bolo a jɛnsɛra an ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ u jɛnsɛra donc an kana sigi jamana min ni ala ye kodɔn d'an ma a ye hakili d'an ma a ye fɛɛrɛ d'an ma an ka sigi fɔ anw ka jamana an yɛrɛ ɲɛ b'a la toujours a bɛ taa buru fo a ka taa bin dingɛ kɔnɔ bɛɛ mɛrulen bɛ k'a kɔnɔ n'a bɛna bin waati min na o de ye a minɛ kuma ye ayi an bɛ fɛɛrɛ de kɛ a kana bin o de n'a bina n'a cɔnna ka ban o y'a bannen maliyɛn bɛɛ lajɛlen bi bɛɛ i majorité o i opposition o i citoyen lambda o i ma o ma parce que kuma min fɔra ko in daminɛna bi de a ka kan ka waleya min fɔra ko in daminɛna o ye jumɛn ye le Mali d'abord i bɛ ka min y'o fɔ a ka kan k'o waleya bi de le Mali d'abord o kɔrɔ ye ko bɛ ɲini Mali de fɔlɔ an ka Mali de ɲini fɔlɔ o valabululen don ale ma a valabululen don ne ma a valabululen don e ma a valabululen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Mali de ka kan ka ɲini fɔlɔ an bɛ Mali in tɔpɔtɔ k'a kɔlɔsi cogo di a kana taa bin dingɛ kɔnɔ n'o tɛ scénario minnu bɛ ayiwa mɔgɔw ɲɛkɔrɔ tan bon n'an m'an kɔlɔsi mais on va tout droit au mur mais mɔgɔ ma besoin ka kɛ politologue ye i ma besoin ka kɛ devin ye pour que i k'o ye o min kɔni bɛ sen na ni fɛɛrɛ ma ɲini o y'anw bɛ taa de an bɛ taa yɔrɔ min na ala k'an kisi an ma an bɛ dugawu kɛ hali bi ya rabbi ala ka jamana basi ala ka jamana sabati ala ka jamana hɛrɛ caya ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman an kana dɛsɛ o la kuma ɲɔgɔnya an kana dɛsɛ o la pour que jamana kana taa don lahalaya dɔ kɔnɔ min b'a to ayiwa a bɛ kɛ ya nafsi bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini o tɛ hɛrɛ ye ala k'an kisi ala k'an ka jamana kisi o ma salam an balimaw nin tun ye imam Mahamud Diko ale ka walawalali ye an b'a jigiya ka fɔ jamanaden hakilima bɛɛ ye faamuya sɔrɔ nin ko la hali bi a bɛ an hakili jigi Sedu Bajanga kuma de la ni jamana politigima dɔw t'a fɛ k'o mɛn u tulo la sabu n bɛ yɛlɛ fanga na cogo di n bɛ to fanga na cogo di politigimaw bɛ hami na nin de la jamana yɛrɛ ɲinɛnkɛn b'o kɔ a bɛ dɔw ɲɛna ko n'a fɔra ko jamana ko fanga dama ko don walima politigimaw dama ko don jamanadenw yɛrɛ ɲinɛn bɛ olu yɛrɛbakun jɔyɔrɔ kɔ anw kɔni kɛn bɛ tɛgɛrɛ fɔlaw ye mankan langoloncilaw ye anw de ye tɛgɛrɛ fɔ ko président Amadu Tumani Ture ka tila k'o danga ko jamana masiba bɛɛ y'o ye bi an bɛ tɛgɛrɛ fɔ la an bɛna t'o kunbɛn Allah an balima ala kan sɔn hakili ɲuman na Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini ni bɛ diina kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini ni bɛ diina dugu kɔrɔba de ɲini Maliba sɛgɛrɛ adina danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman an balimaw min ye kunati mɔgɔw ye an y'a fɔ cogo min zonjɛkulu min bɛ jamana kɔnɔ ani jamana caman kɔnɔ a ɲɛma Mali kɔnɔ Amadu Camdo ka maaw ka hakɛ ka jibo ɲɛna kama maaw mago sali a kama u bɛ maa caman nɛgɛn ko ka taa n'u ye Côte d'Ivoire ko baara bɛ yen
ko américain nga projet do ko ibi wari soro akapsa tungana tagayi akapsa niye ma dama min negena kata nolu ye Côte d'Ivoire nolu yere segira nyera domba chaman bewla kata ni zonya nyajirula ubseka mau tonyo tomi ka mau hakli do dibila kuka nafulu tinye ambalmau o kuneti onye kuma min fwa damne ni biche ma dama min kisira akoma ala de buddha don nga kuna foni tuma se yoro bela halibi o kama sigida munun be fo bugudawla olu ye émission nunta ka jouer u ka radio la jama se ka bo fili la togomi mo se ka kisi togomi anga jamana fama sigimbe ni zonya bara ka laje muna sabula uni fanga be makanye ninye jamana fenfenu sigimbe uni fanga jijema kando o kama ubi toya duma pour que mo se ka dawla nu mu ke fendo sponsori ubu taku botelela pour que jamana de on kana somi ko a abora tele la fama wera bi kenekan. Donc le pouvoir, le gouvernement est complice de cette escroquerie là. Ambalmo Amadou Cham mi député na le tunkakan ka gouvernement interpellé ko ni barasugu ni tonyo sugu be ka kem mogola mogo munu ye danaya ta ka seme ona ale de tara ni projet nyini kana bananzole burabe kana ni ji aka sigida kono obe kana ni forage aka sigida kono abe ka école so dele aka sigida kono mais commune 5 kono Amadou Cham bika population de Nyejibo abe ka population de Nyejibo Mali kono ale tara zone de wole kana ko malien ni lafia mangambile ku nege ku ka hake bubolo ku ke ku magogla ala togo buda kira togo buda amalmo minye fana kawye nyoro kibaruya ambisi kana nyoro bi nyini ka wulibi ni mogon nu sababula minye fana kawye aye tonyominda uluka uka radio uye neka jamu lase ka jama bo flila akeme wulika joye bi fana kono mau koni ye kangarda dokun fula de bekunati bolo numa fana bla mamu fa wiwere fa dokun fula chaman kerola atoye dokun kelen ambalmo mamu nun tonyona fana ni o victime ye ni kunati kola fana ambaranyo munun bey olu yu kumakan soro ka lase ama mamu nun tonyombe akola fana ye ay to angul la me folode Nse, ntoka Juma Dambele. Mbo wakoro dabu. Juma Dambele kabo wakoro dabugula. O isera fana ya o dalwa jmen yisi fana bi anga arajoso kono nana. Dalwa mi ne se fana ya o ya andu na kineti mina waru chana ore kono gari bana mefe ko de nyi ne kado. Na se ka soro. Yala awere awdu na kineti nyere la tugu jmen folo. Ere soro la tugu di folo. Ne soro la ndogo musore sababu yala. O sigile kundo fana yana. Ale dona kineti la ko niyo moko flasigi. Ikini ni numa kiwe wari soro. Ala ake nere duna ka wari sara makalobo o sara. Ne kwa nima seka nye soro bara ingwanta. Jole sara. Ne wabi kono nori sara. Me wari sara togola. Uye mune fa au nyana wari nyere sara togola folo. Au kwa na sira ka moko nyini ka do kwa mi wari soro. Na busu kwa moko an kwa ntise ka moko uye haga mi fa ama seko de soro. We ma jole fo ka ko nyini. Uku ya fo ko ne moko sigi kinini numa kibi wari soro. Me uklara na fo ko moko saba ko bi sigi kinini numa ango ni odo ya soro nga wari sara la kaba. Sisa uya fo yana ko ni sira ka moko soro kana. Me uklara tugini ka fo akle nga wari sara ko ika ma saba nyini ikini fe ka ma saba nyini inuma fe. Ni inana no o ma saba mune bina. Oni saba sigi ku bi sara. Ani o soro semaine kono ki bi sara o semaine kele kono. Anwani ma se ka famu ya soro ko ina. Ama se ka do ni bara nyana ma ere fo. Me yala aw dundola ala. We mune fa aw nyana aw ka do parce que ma te do fena ni feno ma finyana. Ko ne annege ko nan duna ka mi ken na politique ko sambi ko no kan woni misara o ya annege no opposition woni yala formation ko be formation fene ke formation na uyo mu fa uyo formation ge mi va formation na ka sa wono ko ne ko anga mo ko yini ka do doro o ka mo ko yini ka do o ka mo ko yini ka do toina
an mɔgɔ ɲini ka don tɔn na n'an sera ka mɔgɔ caman sɔrɔ k'an bɛ kɛ waatigi kɔni an fana o nata kɔni kɛra an na kosɛbɛ k'an ye burusi kɔnɔ mɔgɔ ye an t'a ɲɛdɔn ne kɔni dɔgɔmuso in kɔni kun t'a tile ka kasi ne da la ko fɔ n ka don baara in na ne kɔni tɛ togoya dɔn a la n ma se ka formation yɛrɛ n ma se k'a faamu kosɛbɛ. Balimamuso min donna la yala a sera ka dɔ sɔrɔ ko in yɛrɛ la wa? A ma fosi sɔrɔ foyi na. An ka mɔgɔ saba de donna, ne fa donna, ne yɛrɛ fana donna o côté fila la, an kɔni o ma wari yɛrɛ sɔrɔ. Ale bi min an balimamuso ale b'an bolo kɔrɔla la a ko olu don wagati min furu u ɲɛna la k'u ka don 80,000 90,000 120,000 i b'o sara. N'i y'o sara k'i bɛ mɔgɔ dɔ la don o bɛ sara ta olu kelen ka wari sara wagati min na u tilala k'u jɔ ma u kana ni mɔgɔ 6 ye olu yɛrɛ bɛ k'a 7nan ne mɔgɔ min m'o sɔrɔ o ye ka wari dajilen u tilala tuguni k'a fɔ ko aw bɛ to ka formation bɛ kɛ aw kun formation kɛyɔrɔ ninnu na mun de baara bɛ kɛ n'o formation bɛ kɛ aw kun. An ka mɔgɔ ɲini ka don kɔ jagoya a kɛra n'a fɔ jagoya an ka misiw ni baw feere ka juru ta mɔgɔw fɛ ka don tɔn in na an ma se k'a wari sɔrɔ. Aw ye misiw feere ka baw feere se ka le fɛn sɔrɔ a la. Ko Haidara yɛrɛ bɛ tɔn in na o de y'an sɔrɔ ko Mali bɛɛ o tɔn in kɔni nana Mali kɔnɔ ko o bɛ san 4 de ye nin ye sisan ko baara nafama kɔni don. Yala u ko Haidara b'a la o sɔrɔla cogo jumɛn fɛ k'a fɔ ɲɛna ko k'a yira aw la ko Haidara b'a la u ye mun de fɔ ɲɛna k'a fɔ ɲɛna n'aw dara la k'a fɔ ko an ka sirifukɛ n'o ye Usmani Sherifu Madani Haidara ko ale b'a la. Bon Mali kɔnɔ bi n'i ko Haidara kɔni bɛ baara min na o kɔni ka di mɔgɔ bɛɛ ye dɛ sigi an bɛɛ de b'o kɔ n'u ko bɛ baara la sisan kɔni o de y'an sɔrɔ ka don baara in na. Sisan u ka yaala kan de kɛra ka yaala ka fɔ mɔgɔw ɲɛna e don kinɛti la Usmani Sherifu Madani Haidara b'a la nafolo min b'a bolo bi a y'o de sɔrɔ kinɛti la. Wele ka laban balimamuso k'a se e yɛrɛ balima minnu bɛ yen nɔ n'olu ma sɔrɔ nin ko la ni minnu sɔrɔla nin na wele ka laban k'a lase fana a n'a lamunu bɛɛ lajɛlen ma. N kɔni ma sɔrɔ ka don nin tɔn na ne kɔni b'a ɲini fɔ olu kana don bilen puisque an ma se ka nafa sɔrɔ a la an yɛrɛ ma se ka mɔgɔ ɲini ka don an nana si dɔ kɔfɛ ko namaratɔ de don. Tɛmɛnen kɔ an balimakɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ a bɛna la tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna a n'a a bɔyɔrɔ n balimakɛ tɔgɔ ani jamu ni bɛ bɔ yɔrɔ. Ne tɔgɔ ye Lamini Tarawele ne bɔ Wakɔrɔ Dabugu la. Lamini Tarawele Wakɔrɔ Dabugu la aw donna an ka studio kɔnɔna na yan nɔ dalu jumɛn b'aw bolo bi k'a da fana a n'a lamunu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛrɛnkɛrɛnna Mali yɛrɛ a n'a lamunu bɛɛ. Voilà bon dalu min b'an bolo bi kinɛti sababu de an se fana ya bi parce que muso min bɔra ka kuma sisan n'o ye Juma Danbele ale ye ne ka muso ye maintenant kinɛti mɔgɔw ni ale dɔgɔmuso furulen min fana ya kinɛti mɔgɔw ni o de sera anw ma ye ka taa kunnafoni ɲɛfɔ an ye k'a fɔ n'i donna na i bɛ wari sɔrɔ ne ko tiɲɛna ne tɛ a ɲɛ dɔn Ala y'a kɛ u ye siɲɛ caman kɛ u bɛ taa ɲɛfɔ an ye ne kɔni ko wari tɛ ne bolo ka don a la wari foyi tɛ ne bolo k'a ko n bɛ wari ɲini n'a ye balimamuso in yɛrɛ kɔni o ta kɛra a dɔgɔmuso dala a kɔrɔmuso dala daga ko f'a ka don n'a sɔrɔ ale kɔni bɛ ka wari k'a ka nafolo tiɲɛ Ala kana foyi ɲɛ ale ye a ye dagani caman kɛ ka na se kasi yɛrɛ musow la sa a ko n'a wari b'a bolo a ka ale kɔni y'a ka baganw feere parce que u taara se muso in yɛrɛ u fa ma ka o fɛnɛ nɛgɛ nin cogo la ta ni kasi ni fɛnw ye o donna na ale yɛrɛ fɛnɛ y'a ka baganw fara ɲɔgɔn kan k'u feere a n'a ka tigɛw ka juru dɔw ta k'a dafa ka na sanni kɛlen u ko ne yɛrɛ ka n jija u kana formation su ne kɔni nana ka na formation o y'a sɔrɔ u y'a yira an na k'a fɔ ni donna sisan i bɛ mɔgɔ kelen ɲini i kini ka kelen ɲini i numan olu mɔgɔ fila n'olu y'u ka mɔgɔ fila maintenant e bɛ sanni daminɛ e bɛ wari sɔrɔli daminɛ mais anw nana ye wari sarali kɔfɛ a nana caya o ye parce que cɛkɔrɔba yɛrɛ bilara denmuso ɲini kini fɛ ka ne ka muso bila a numan fɛ sisan maintenant anw hakili la sata kan ka sara de daminɛ sa sara ye dɔgɔmuso in ye sata de mais anw y'a ye foyi ma bɔ ko yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn o nana fa dɔgɔmuso in fatulen u bɛ to ka taa ni ka segin kɛ ne kɔni nɔfɛ ne y'a yira o la k'a fɔ nin wari yɛrɛ de tɛ ne kun n tɛ se ka mais muso min donna an ye mɔgɔ bila kini fɛ ka mɔgɔ bila numan fɛ o ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ aw b'an dala don o don k'an ka est-ce que an yɛrɛ bɛ da maintenant ni ko i tɛ da la n'i nana ni silamɛya kumaw ye u nana fɔ de ko an sigi anw bɛ da la k'a fɔ Mali kɔnɔ ko Mali silamɛbaw b'a ne yɛrɛ t'a dɔn u y'o de fɔ ne ɲɛna ne ko Mali silamɛbaw b'a la n ko ne m'a sɔsɔ parce que ne t'a dɔn ne tɛ baara in dɔn ko Sherifu Usmani Madani Haidara ninnu bɛɛ ka kinɛti ne ko n'olu bɛ ka tiɲɛna ne kɔni tɛ se k'a dɔn min donna fɔlɔ ne ma olu ka wari sɔrɔ da ye fɔlɔ ne ka muso aw kan k'an yɛrɛ dɛmɛ sa mɔgɔ min ɲini ka olu ɲini k'o bila an ma se ka ne kɔni ne dɛsɛr'u la o ko la u bɛ taa ni ka segin kɛ ne da bon an nana ye mɔgɔ caman b'a fɔ kɛrɛfɛ k'ale y'a ta sara k'ale ma wari sɔrɔ donc anw nana fara ɲɔgɔn kan sisan k'aw ka radio de lamɛn maintenant an ye a kuma mɛn k'a fɔ tiɲɛna kɛlɛcogo bɛ ka ɲini mɔgɔ ninnu mais u tɛ se ka kɛlɛ fiyewu fo minnu ka mago sara la olu yɛrɛ de kana ka na kuma kunnafoni kɔni fɔra an ɲɛna bi ne ye muso ta ko kɔni an bɛna se e ma ka na ɲininkali kɛ a kan ka taa sira minnu fɛ kɛlɛ kɔni min kɛ cogo o cogo anw b'a kɛ parce que ne yɛrɛ bɔra ka cɛ wele a ko k'a bɛ Abijan ntɛnɛn k'a kan ka na ko n'a nana ntɛnɛn ta ka taa min na mais ne b'a dɔn n bɛna ye wa n tɛna ye wa mɔgɔ si t'o dɔn Ala sago i sago. Sabatigi Ala ye lase bɛɛ lajɛlen ma ale bɔra dakuruya kelen a bɛɛ lajɛlen mɔntɔ k'a ban ten pewu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna ma min ye sirifukɛ tɔgɔ u bɛ ko ka jɛ ka bɔ a la pewu a k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma. An balimaw aw yɛrɛ bɔra ka nin kuma mɛn ne a jira aw la k'a fɔ bɛɛ kungo don
anw ye dɔgɔkun 2 de kɛ nin cuneti ko kan. Nga maa minnu don bɛ nin ko kɔnɔ ni olu ka nafolo balan bɛ, olu fana bi taa nɛgɛn ka na ni maa wɛrɛw ye ka na olu coro. Olu de bɛ dafasa jaliya na u yɛrɛ danaya maw, dɔw bɛ ka u yɛrɛ balimakɛ, dɔw bɛ k'u muso. N'u ye muso min hakili sɔrɔ, o b'a basan a cɛ kan ko fo ka doni ko la. N'u ye cɛ min sɔrɔ, o b'a banba a yɛrɛ muso kan, ma ɲɔgɔnna barika ban ye ka doni ko la. Dɔw ye u masaw coro ni kɔnɔna la. Dɔw ye u danaya mɔgɔw coro ni i bɛ se k'i fiɲɛ tigɛ i cɛ la cogo min pour que ka wari bɔ a kun jagoya k'a doni na, u b'o fɛɛrɛw de jira ninnu na. An balimaw, droit des femmes kan ka wuli ninnu kama bi. Droit des enfants, maaw kan ka wuli Amadou Cham kama bi. Maliens kan ka wuli ninnu kama bi. N'a y'a sɔrɔ député ka baara de ye ka taa Côte d'Ivoire zone cɛ kana n'u ye, sabu maa o maa bi baara in na Mali kɔnɔ, a tila bɛɛ ye Ivoiriens ani Sénégalais ye, a tila bɛɛ, pour que kana ji bɔ maaw ɲɛna. O kan bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen u tɔgɔ bɛ ko in kɔnɔ. Diinɛ ɲɛmaa caman bɛ yen, a bɛ waati damadɔ bɔ an y'a kuma daminɛ waati min, an y'a f'u ɲɛna. Kumaw tɔgɔ b'a la, Aïdaraw tɔgɔ b'a la. Aïdara yɛrɛ ka kumakan dɔ de b'u bolo, u bɛ min jouer k'a yira mɔgɔw la, ko Aïdara yɛrɛ ye hɛrɛba de sɔrɔ ko in na. Mɔgɔ min hakili tɛ taa yɔrɔ la, o bɛ se k'o kuma tiɲɛ na nkalon dɔn, nka u ye dɔ fɔ, karamɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ bɛ ka fɔ, u bɛɛ ye dɔ de fɔ. Peut-être u ye min fɔ, a yiralu la cogo min u kumana n'o ye ten, k'a sɔrɔ u t'a bɛɛ ɲɛdɔn. Donc n'o sugu bɛ yen, nin tiɲɛni de bɛ ka kɛ, nin tɔɲɔni de bɛ ka kɛ, tɔgɔ jugu don olu yɛrɛ ma. Je pense que u kan ka bɔ ka kuma. Anw kumana ni min ye, o tɛ nin ye. Anw tun kan bɛ min ma, o tɛ nin ye. Anw ka kuma ye nin de. N'Ala sɔnna ma, komi karamɔgɔ Aïdara yɛrɛ ka da sɔgɔlen tɛ anw ɲɛ, an bɛ se u kelen-kelenna bɛɛ ma, n'u kumana kunun ko min na, u k'a dɔn k'a fɔ o ko tɛ senna bilen. Tɔɲɔn de bɛ senna bi. O ko tɛ senna tugun dɛ. A ma deli ka kɛ jago ye, jago tɛ. Ce n'est pas un commerce. An bɛ Rabita fo, Ousmane Saliou ni Mohamed Traoré u ye jamu sigi a kan. Dɔw yɛrɛ ɲɛna ani silamɛya bi bɛn ani silamɛya tɛ bɛn. I b'a fɔ dɔw yɛrɛ hakili fɛn min yɛrɛ b'a la i t'a dɔn. A sera mɔgɔ ka taa k'i bɛ taa silamɛya yɛrɛ kiti ɲini nin ko yɛrɛ kɔnɔ sa wa? I kana silamɛya sariya dɔn. Nka n ka nafolo bɛ ka bɔnɛ, ɲɛ bɛ mɔgɔw ni ɲɛji la, ɲɛ bɛ mɔgɔw mago satɔ la, hali bi e b'a la ko i bɛ taa gafe dɔ de kɔnɔna lajɛ. An balimaw, mɔgɔw yɛrɛ ka a lajɛ ten sa, hakili min dir'i ma ka danfara don i ni bagan cɛ, hakili ka se ka mago ɲɛ i ye. Bɛɛ de sigin bɛ ko k'i hakili di dɔ ma, k'o tigi ko tan, ko karisa de ko tan. E yɛrɛ ko cogo di? Ou bien foyi tɛ hakili kɔnɔ, ou bien e ye bagan de. Karisa de ko tan, karisa de ko an ka kɛ tan, karisa de y'a fɔ tan. An balimaw, i mana na ni fɛn o fɛn ye Mali kɔnɔ, i bɛ maliyɛn sɔrɔ a la. Hali sisan n'i wulila tilegan in na, ko i ye tile damadɔ kɛ Ala fɛ yen, mɔgɔw bɛ taa i barika ɲini. I bɛ maliyɛn sɔrɔ ka tugu i kɔ, k'u ɲɛ kumu kalon kan, k'i sankɔrɔta o la, ka fasa da i la o kan. Aw b'a fɛ jɔnni ka aw bonya? Finman ka ɲi, jɛman man ɲi, hali sini ninnu bɛ ka mɔgɔw ka wari dun. Maliyɛn ma nin si kɔrɔ dɔn hali bi. A kɛra baara ye dɛ. A kɛra baara ye dɛ. An balimaw, karamɔgɔw ka f'u ye hali bi, u ka bɔ u ka dɔ fɔ. U ka dɔ fɔ. N'Ala sɔnna anw yɛrɛ na u sɛgɛrɛ.
ka to ɲiniga nin ko in a tɛ se ka to tan il faut que u ka kuma tuguni anw kun bɛ min dɔn o tɛ nin ye anw kumana ni min ye o tɛ nin ye anw tɛ nin si dɔn nɔnɛ mɔgɔ kɔni b'a dɔn maa minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ i n'a fɔ kumaw ne kɔni m'a dɔn ko wariko dɛsɛ b'u la ka se nin hakɛ la n t'a dɔn u faw ye miliyaritigiya kɛ hali n'a fɔli man d'u ye u yɛrɛ ye miliyardɛri ye karamɔgɔ Hayidara wariko dɛsɛ t'a la sɔrɔko dɛsɛ t'a la k'a bɛ taa se fo nin hakɛ la ka kɛ maa tɔɲɔ ye nin wari nɔfɛ nka n'u taara u nɔrɔko i la a dɔw u ni maaya sawura min bɛ don e yɛrɛ kan e yɛrɛ b'a miiri k'a fɔ ladamu dan maa bonyana danw maa sɛbɛw ala ko b'u la ninnu bɛ tan u bɛ don n'u sawura de ye kan u bɛ kuma yira e la cogo min ani ko tiɲɛ min ye a cɛ ka jan n'i ma cogo dɔn i bɛ kɛ sababu ye ka jama tɔɲɔ sabu u bɛ min sɔrɔ e da u bɛ t'o de jouer mɔgɔw k'a lamɛn e dara ka kuma min b'u bolo ka jouer an y'a jouer radio la yan karamɔgɔ ninnu bɛɛ ta bɛ ten a bɛɛ o tuma n'ala sɔnna ma karamɔgɔ ninnu an na se u ma tuguni u bɛ ka minnu kɛ référence ye cuneti ko la ka taa kuma d'u ma u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye inshallah alakira ya fo kanga nyo mine silame jama an balimaw min ye mɔbilibatigiw ye olu bɛɛ baarabila la sinakɔr mɔgɔw Gabriel Chenu ale wulila ka se u ka syndicat maaw ma baarabila in sinsin bɛ fɛn minnu kan ka taa ɲininkaliw la u ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ablaye Traoré, je suis contrôleur inter-état au sein du Sénacor. Ni waati na aw bɛ baarabila la a yala a ko bɛ cogo jumɛn na terrain yɛrɛ kan? Bon terrain yɛrɛ kan an bɛ baara la nka an bɛ ka sabotage dɔw de sɔrɔ baara kɔnɔ. Surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Sɛbɛninkɔrɔ commissaire ani Dawuda Samake ni Marafa ka mɔgɔw u taara ka taa sabotage jagoya kɛlɛ dɔ bɛ an ka mɔgɔw kan an ma sira tigɛ an ma foyi an bɛ u bɛ ka mobiliw de lajɔ taara mankan kɛ bon commissaire min bɛ Sɛbɛninkɔrɔ commissaire de y'a yira anw na ale mɛ préavis de grève sɔrɔ donc ale ka supérieur ma préavis de grève d'a ma ne ko mɛ préavis de grève ani motif de grève n y'a papier bɔ ko n b'a d'a ma ko non ale tɛ se k'o minɛ anw bolo ko fo a ka bɔ ale supérieur de yɔrɔ ka na olu k'ale wele k'a d'ale ma ko hali n'a bɛ kɛ kɔni anw kɔni anw tɛ sigi yen bi anw ka mobili foyi anw tɛ mobili lajɔ yen an tɛ chauffeur lajɔ o yɔrɔ la foyi donc anw kɔni an b'o o de la Sɛbɛninkɔrɔ kɔni on n'a eu que de sabotage. Bon, actuellement, tout de suite, même là où nous sommes maintenant, c'est nous aussi, pour le soulever quand élément nous sigilons nos postes là, pour que les chauffeurs sensibilisés, pour le soulever quand ado mène pour le moment, au pour le soulever niveau là pour le moment, c'est nous. Au kunda sababu minka, ou be faire mobile minumbe ou ka mobile nunu labla ou ka tout ka srafe, ko chauffeur ou ka tout ka srafe, choko minka doué, bon, autant on fait la koye. On ka fait mi doro barabla, on manga hake de nyinina. An y'a yira chauffeur bɛɛ la fana bɛɛ k'i jɔ minnu bɛ voyage la minnu y'a kɛ kulokungɛla ye n'o olu de bɛ nana olu jɔlen bɛ ko olu minnu empêcher ka don dugu kɔnɔ polisiw de fana bɛ fɛ k'a jagoya fo jagoya olu ka don dugu kɔnɔna na pour que olu ka se k'u ka recette minnu bɛ poste la olu ka se k'o sɔrɔ donc u bɛ ka gɛlɛya san anw ma bi tiɲɛ yɛrɛ la fɛn bɛ k'an tɔɔrɔ. Min ye région kɔnɔna ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na olu ko bɛ cogo jumɛn na yala u bɛ ka grève suit aw ka i n'a fɔ a y'a laɲini cogo min na. An y'a laɲini cogo min na ni Bamakɔ yɛrɛ tɛ Mali fan 14 bɛɛ hali jamana kɔ ka Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, Ghana, Cotonou, Lomé, il y a aucun incident en ma degun foyi an ka la hakɛ ɲini kɔnɔna na ni Bamakɔ kɔnɔna tɛ à Bamako seulement qu'on est en train d'avoir un problème une grosse difficulté ça c'est au niveau de Bamako c'est ça qui nous fait mal aujourd'hui ay malidenw de an b'an ka hakɛ ɲini de la an ma sira tigɛ an ma tasuma bila sira jeni kɛ an ma bɛn mɔgɔ kan an ma foyi an ko de an tɛ baara kɛ minnu ma sɔn ka an ka règle in suit
an bɛ ko olu minnu mobiliser k'u lajɔ polisiw fana bɛ ka an empêcher o de la bi an ka hakɛ ɲinini kama. Ne tɔgɔ ye Mokhtar Dabo, ne Sinakoro secrétaire général syndicat national des chauffeurs et conducteurs du Mali. Aw tun ye baara bila boloda depuis a don ma se bɛn ni don ma an bɛ a don kɛnɛ kan an y'a ye fana ko aw tun y'a fɔ cogo min na aw bɛ k'a bɔ o sira fɛ yala k'a ta surɔ fo ka na se an bɛ waati min ko sisan aw ni fanga tigilamɔgɔw ye o kuma ɲɔgɔnya wa. Bon depuis an ye grève in kuma fɔ k'a ta lundi dɔ tɛmɛnen na fɔ bi. Bon, on est fameux, on est comme un doge, mais on sait que parce que yanga haga mi nama ka yini gerabu ngona o yanga saragoyi no ba ko convention collective banga sarago de boko salario ya jira ka fo ko patrona mo ka kan make gouvernement na gouvernement patrona wele ani hagla jira ko nyona bon ani semeni ngo hagla jira la o kon ba fo an baw sarani na an fana b'a fɔ non a y'a kɛ nin o ɲɔgɔn sama kuma ni ɲɔgɔn cɛ mais depuis alamusa don tɛmɛnen ni an ma se ka ɲɔgɔn faamu ra ni kuma bilala yɔrɔ min kuma wɛrɛ ma k'a la tuguni gouvernement fana ma fɛn fɔ fo ka taa se sisan ma gouvernement m'a ɲininka o m'a fɔ yala a bɛ ten mais patronat mɔgɔ yɛrɛ an ye u nana kunu de dimanche k'an wele k'an ka sigi ka kuma kɛ an sigira an kumana an hakilla do di ɲɔgɔn ma o y'a jiro la k'a fɔ n'ala sɔnna o fana bɛ taa komi mɔgɔ bɛɛ tɛna minnu nana n'an n'olu kuma an hakilla min fɔ an wulila min kan k'u bɛ taa fɔ u ka mɔgɔw ye n'o taara ɲɔgɔn ye ara n'o bɛnna min na k'u b'an wele bon fana waati ni bi cɛ nin waati in cɛ ka se sura ma ka se fɔ gɛrɛbu déclenchera ka se sisan ma o ma fɛn fɔ an ye o ma ɲininka an fana m'u ɲininka an kɔni y'an ka gɛrɛbu daminɛ. Yala gɛrɛbu bɛ taabolo jumɛn kan nin waati in na bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ ka bato i n'a fɔ a laɲini cogo min na. Bon gɛrɛbu bɛ taabolo min kan nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ k'a bato bɛɛ lajɛlen bɛ k'a bato défaut dɔɔnin de bɛ yɔrɔ dɔw la komi n'o ye b'a dɔn ko mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dɔw b'u kalabantiya komi yiridentigiw bɛ cogo min na olu an b'a f'u ɲɛna ni gɛrɛbu bɛ yen u kana yiriden ninnu charger n'u y'a charger ka na jɔ poste la an bɛ hinɛ o la k'a fɔ yiriden bɛna tiɲɛ u ka wari bɛna tiɲɛ an b'u bila ka tɛmɛ mais quand même an b'u fɛngɛ ka ko bɛɛ kɛ gɛrɛbu dɔw bɛna jɔ ni yiridenw ye ko a ye sabali yiriden de b'an kɔ a bɛ tiɲɛ vraiment o gɛlɛya bɛ baara kɔnɔ gɛlɛya wɛrɛ min b'a kɔnɔ o ye an yɛrɛ ka patron ye u b'a fɔ o ma ko SEMTER de ye interlocuteur ye gouvernement ni transporteurs cɛ bon patronat min ni kuma an ka saraka bɔ an n'olu cɛ SEMTER sen t'ora donc maintenant SEMTER komi an ka gɛrɛbu tɛmɛnen na olu y'a ɲini k'a fɔ u taara fɔ faamaw ye k'a fɔ an ka gɛrɛbu olu bɛ se k'a lasa o dɛsɛra u ma se k'a lasa u b'o don fɔ sisan o kɛlɛ bɛ an n'u cɛ u ma bɛn ɲɔgɔn ɲini anw ye n'a ye gɛrɛbu bolo da yɔrɔ o yɔrɔ ye gendarmew ta a yɔrɔ bɛɛ la an taara yɔrɔ dɔ la an taara fɔ tribunal la fɔ juge fɛ olu y'an fara ɲɔgɔn na o y'a jira k'a fɔ an ka dura an m'a ɲini o se t'ora donc ni gɛrɛbu in fana daminɛnen gɛlɛya min b'a kɔnɔna na fana olu SEMTER kelenw de wulilen don Mali fan bɛɛ k'u sen don a la u bɛ taa ka gendarmew ta u bɛ taa gouverneur fɛ yen u bɛ taa kumalankolonw fɔ u bɛ bɔ mais ala barika la u ma se ka fanga sɔrɔ a la olu ka laɲini ye mun ye olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye parce que olu de ka kan ka kuma ni gɛlɛya bɛ transport ni gouvernement cɛ ka kuma k'o lasa ka dilancogo ɲumanw na yanna o ka kɛ bon ne ko gouvernement ma i bɛ se ka a kɛ anw yɛrɛ bɛ laɲini min k'ale fɛ olu fɛ olu tɛ se n'o ye gouvernement ma yali o hakɛ bɛ se ka dilan wa bon an kɔni hakɛ an yɛrɛ de bɛ se n'an ka kuma ye gouvernement ma sisan donc o de gɛlɛya m'u ma donc ni anw y'an ka fɛngɛ kɛ n'u ko an k'a dabila n'anw ma sɔn o bɛ sɔrɔ ka wuli ka taa jɔ ka taa faamaw wele ka bila pour que k'an ka baara saboter. Welekan jumɛn bolo k'a lase aw cɛ ka ɲɔgɔn ma.
Ambalma ambe seko ani dongo o kene daile kamo klubali bismillah. Alhamdulillah. Ambe furuko babuka alibi. Kosowe. Mso chama nye misai chama. Ali chela kaubala. Kosowe. Koku ga fulla sima. Awo. Nyere la ko famu ya chama sorola wala daina. Awo. Ko lala nini tora sena. Kosowe. Ake deme ma chama. Awo. MGM Traore ambe fulla sama ani kramogo madukune. Ni olu ka bara kosobe ka furuko kibariyaw ni plasaluke. Awa. Furugo siraka. Kama ya fo cogo ya mina. Furu ere koromi mbala o de chayai. Mungoso aramade. Ibise ka yiriwa cogo mi, ibise ka chaya cogo mi. O de be wele ko furu. Halala siraka. Halala siraka. Wala halala siraka. O de be wele ko furu. Ni muso furula ka don cɛlala basi tɛ bonya sira minnu kan ka yira la ni olu bɛ don dɔnkiliw la ani ladilikanw siraw fɛ k'o fɔ kɔɲɔmuso ye a bɛ baara kɛ ni o de ye o de b'a to sigi a bɛ nɔgɔya kɔɲɔmuso bolo parce que a bɛ fɛn caman faamuya n'i ye muso furu donc o ye kɛlen ye gatigi dɔ ye mais o ye gabonda de n'i taara cɛlasigi la voilà yakili to i kuma cogo la yakili to i taama cogo la i ko kɛ cogo la voilà yakili to sabaranitigiw la olu de ka ca dɛ a bɛ fɔ bilen o bɛ sen n'ale bi dɛ a bɛ mɛn o ka ca hali bi alhamdulillah bon sisan n'i ye muso furu yɔrɔ an ko yɔrɔw laadaw tɛ kelen ye yɔrɔ dɔw ka laada la n'i ye muso furu muso mana d'i ma olu fɛ yen yɔrɔ dɔw la e min ye kɔɲɔcɛ ye kɔɲɔmuso kɔni mana di e ma ne masakɛ o kuma sirimuso tɛ yan wa ɲabila ni kɔɲɔmuso dir'i ma e ka cɛsiri de bɛ bonya ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan parce que i bɛ don a bɛ d'i ma don min yɛrɛ la dugu mana jɛ e fɔlɔ de bɛ kɔn bɛɛ ɲɛforo la kɔɲɔso dɔgɔkun kelen o tɛ fan bɛɛ ye dɛ o ye dɔw ka laada de ye donc voilà kɔɲɔso dɔgɔkun kelen o ye laada dɔ ye mais an yɛrɛ ka fɛnkɛ laada dɔw la o dɔgɔkun kelen t'a la i bɛ dugu mana jɛ dɔrɔn kɔɲɔmuso i bɛ soli i bɛ yɔrɔ furan i bɛ ji sigi ji kalaya i b'a di mɔgɔw ma kelen kelen i bɛ ji kalaya k'a k'i burankɛ kun ka ji kalaya ka k'i buramuso kun ka ji kalaya ka k'i cɛ kun i cɛ mansaw ka ji kalaya ka k'u kun i nimɔgɔnin minnu bɛ yen ni olu fana balukuyalen don nka muso t'u bolo fɔlɔ ka ji kalaya ka olu bɛɛ ka ji sigi u bɛɛ bi ko o tuma i bɛ taa ji ta fana i bɛ baara kɛ kɔɲɔcɛ yɛrɛ fana i bɛ taa foro la i bɛ taa sɛnɛ kɛ ni baara min bɛ yen i bɛ t'o kɛ dɔ bɛ fara forokɛnɛ tɔ kan k'a bonya ka taa parce que dɔ farala an kan alhamdulilayi rabbil alamina ni muso donna ni ala y'a garisɛgɛ a mana garisɛgɛ den na den yɔrɔ an b'a fɔ mɔgɔ kɔrɔ ye mun ye i mɔlen kɔ parce que adamaden ka lamɔ bɛ daminɛ depuis kɔnɔbara la n'a mɔna a bɛ kɛ mɔgɔninfin de ye o tuma a bɛ sɔrɔ ka na n'a nana a kɛnɛ a ɲɛnama donc a bɛ fɔ a ma sisan ko mɔkɔ o y'a mɔlen kɔ de a mɔna ka ban f'a kɛra kɔ ye sisan donc sisan ni den nana donc a bɛ lajɛ ka tɔgɔ fɛnɛ d'a la tɔgɔ ye mun ye c'est à dire i tɔ kɔ e yɛrɛ bakun ye min ye min b'o o kɔ o de ye i bɛ wele ni min ye donc a bɛ fɔ o de ma ko i tɔ kɔ o de ye i bɛ wele ni min ye parce que e yɛrɛ ye mɔgɔninfin ye
bon mi i bɛ wele ni min ye o de bɛ faranfasiya don i ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ e tɔgɔ bɛ da e tɔgɔ Abdulayi ne tɔgɔ Muhamadu Karamɔgɔ ɔ e ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ ye mais mun b'an bɔ ɲɔgɔn na an wele cogo tɔgɔ ye voilà fɛn ba de ye voilà bon sisan hali ni e tɛ yan a bɛ fɔ ye ko Abdouñang donc o ye i tɔ kɔ de ye i tɔ min bɛ i kɔ i y'a faamuya saya ma se min na voilà o ye tɔgɔ ye a ma se o la hali ni adamaden fatura a tɔ min bɛ to a kɔfɛ yan o de a bɛ wele ni min ye o la a bɛ fɔ o de ma ko tɔ kɔ wala ko i tɔ kɔ donc o de bɛ da mɔgɔ la i bɛ wele ni min ye walasa ka adamadenw wele cogo k'u faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na i ka dukɔnɔdenw wele cogo k'u bɛɛ faranfasiya dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na musoman gansanw olu wele tɔgɔw k'olu faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra ma ko Umu setu y'a dɔn o tɛ ale ko ye o ko di mais n'i ko mɔgɔ u bɛɛ ye mɔgɔ de ye o mais n'i ko setu Umu b'a dɔn k'o tɛ ale ko ye n'i ye ne ka téléphone numéro gosi e ta tɛ sonné o ayi tɔgɔ fana bɛ ten tɔgɔ tɛ gansan ye kosɛbɛ fɛn et puis tɔgɔ ni adamaden ka voilà adamadenya juru b'u cɛ tɔgɔ min bɛ da i la i bɛ wele ni min ye bon donc sisan ni o nana kɛ awa a lajɛ maa minnu b'a ɲini ka juguman k'i la n'u b'i tɔgɔ ɲini u bɛ tɔgɔ de k'i ba tɔgɔ ɲini sabula i b'a sɔrɔ e ka numéro ni dɔ ta ye kelen nka i b'a sɔrɔ numéro ɲɔgɔnna bɛ dɔ bolo jamana dɔ la mun de b'o danfara code indicatif 00223 o ye Mali ye u b'i ba tɔgɔ ɲini ka fa tɔgɔ ɲini mun kosɔn k'e tɔgɔ nin tɔgɔ tɔw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i fɛ n'i y'o wele i b'o sɔrɔ répondeur la kosɛbɛ waati bɛ ka se n'Ala sɔnna ni adamaden ni tɔgɔ darila kaban bon ka i kɛ mɔgɔ ye ka tɔgɔ da i la n'o ye wele tɔgɔ ye o tuma i bɛ lamɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ de bɛ jɛ komi o yɔrɔnin bɛ kɔfɛ dɔɔnin mais an bɛ se k'an da to a la parce que an bɛɛ jɛ ye fɛn min ye o ye fɛn damadama de ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛnna min kan an bɛɛ jɛ ye fɛn min ye o fɔlɔfɔlɔ ye ko an bɛɛ jɛ o de ye jamana ye a filanan an bɛɛ jɛ o de ye forobafɛn ye forobafɛn fana bɛ taa sigiyɔrɔma damadama na a sabanan an bɛɛ jɛ o de ye foroba laada ye a naaninan an bɛɛ jɛ o de ye foroba baara ye a duurunan ko ni to mɔna ko an bɛɛ jɛ don o de kama nanga dun ko o ye Mali la yan donc ko ni to mɔna dɔrɔn donc ko o y'an bɛɛ jɛ ye a wɔɔrɔnan donc o denmisɛnnin ko an bɛɛ jɛ ye denmisɛnnin ye ko an bɛɛ ka jɛ ka denmisɛnnin lamɔ ɲɔgɔn fɛ du kɔnɔ bɔlɔn kɔnɔ donc an bɛɛ ka jɛ ka denmisɛnnin lamɔ Kulubali ni walanda nafa ka bon n'Ala sɔnna inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunna waati wɛrɛ ni Ala sɔnna Abdoulaye Jabate ninnu y'an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye olu ko fɔlɔ la bulo tun ye bulonba kelen ye sariya ye sariyaba kelen ye gwa ye gwaba kelen ye an bɛ jɛ ka foroba baara kɛ bɛɛ bɛ don da kelen fɛ bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ bɛnbaliya ye nin ko ninnu caman nagasi caman nagasira dɛ kumakan laban an ka kɛnɛ datugu kumakan laban min bɛ yen an bɛ foli lase lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase radio Danbe a dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma a n'a ɲɛmɔgɔ a n'aw yɛrɛ journalisiw a n'a baarakɛlaw ka foli lase an ka lamɛnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ma minnu b'an lamɛn u tɛ sɛgɛn su ni tile n'o ye Badara Ali Suware Solomanibugu misiri kɔrɔ ani Jana Sakɔ awa Baba Suware u bɛɛ lajɛlen b'an lamɛn ani wɛlɛkɛ nakaw Bulukasebugu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani ATT Amadu Tumani a tɔgɔ musoman bɛ yan cɛman de bɛna musoman sɔrɔ yan sisan yɔrɔ musoman bɛna labɛn sa ka da basigi tobili bɛna kɛ kwa ka teliya n'u ka ATT musoman wele a ka taa da sigi ATT cɛman ye donc ka tobili kɛ k'an bɛɛ invité o y'a dafalen e ni ce Kulubali n'Ala sɔnna Mamutu Kulubali kosɛbɛ an bɛ foli lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen
ko atete musoman a bɛ karamɔgɔ ka kalanden don min ni a bɛ Kulukoro sira in na yen nɔ Moribabugu. I taar'o lajɛ quoi. Ne ma bɔ karamɔgɔ ka kalanyɔrɔ la. I ye kuma min fɔ ma k'a fɔ ko ne tɛ se soluka wuli la e b'a dɔn ne ye cɛ min ye soluka wuli la kosɛbɛ. E b'i ka soluka wuli ko fɔ. E b'i tugu wa. An bɛ foli lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ka Kulubali fo a ka walawalali ninnu nin min bɛ furuko kan nka nin kɔni ye bamanankan sara dalen de n'o tɛ min b'o caman fɔ bamanankan la i b'a sɔrɔ kuma ninnu n'i y'u fara